Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you? Augusto, where are you? Are you there? Yes, okay. Great. I'm checking everyone. So some are not viewing yourself. Yosef, are you there? Nurliana, Susi. Kemarin si Gregorius, how are you? Ayo. Good man. Sorry man. That's okay. Memang tuh gitu. Yeah, you take this one. Yeah, go with this one. No, you choose. No. This meeting 4, we will learn about verbs. Usually, you said that you learn tenses, right? Whenever you learn English, you said you learn tenses. Is it true? Ya kan? Belajar Yes, tenses. ma'am. Now we are learning the verb. So we see the verb. Which verb? So for today, the verb will be for simple present tense, present continuous tense, simple past tense, and past continuous tense. You have to know when will you need to use it, not only how is the formula of the sentence. Yeah. So page 35. Don't go to page 34. So page 35 straight away. Simple present, present continuous tense, simple past tense, and past continuous tense. So take a look at the page. Page. Do you want me to read it, or you just go to write it straight away? Okay, let me read it for you then. The first text, because in here work with, but you can use the table, the tenses, the table to fill in the verb that you hear from the story. Yeah. So the first text, there will be 2 texts here. The first one is entitled practicing. Belum nengok kan di belakang? Apa sudah nengok? Jangan-jangan kepo gitu. Sudah lihat yang belakang? Jangan dulu ya. So, let's see. My sisters, my brother, and I are busy this afternoon. We are staying after school, and we are practicing different things. I'm practicing basketball. I practice basketball every day after school. My basketball coach tells me I'm an excellent basketball player. And my friends tell me I play basketball better than anyone else in the school. I want to be a professional basketball player when I grow up. That's why I practice every day. So you will find out simple present tense, past continuous tense, present continuous tense, dan simple past tense dan past continuous ya. So think about the verbs, verbnya saja ya. Okay, then my brother Jimmy is practicing football. He practices football every day after school. His football coach tells him he is an excellent football player, and his friends tell him he plays football better than anyone else in the school. Jimmy wants to be a professional football player when he grows up. That's why he practices every day. Then my sister Patty and Melissa are practicing ballet. They practice ballet every day after school. Their dance teacher tells them they are excellent ballet dancers, and their friend tell them they dance better than anyone else in the school. Patty and Melissa want to be professional ballet dancer when they grow up. That's why they practice every day. Itu untuk text simple present tense and present continuous tense. So let's go now to the next text. Difficult experience. Miss Lina usually teach very well, but she didn't teach very well this morning.
In fact, she taught very badly. While she was teaching, her supervisor was sitting at the back of the room and watching her. It was a very difficult experience for Miss Lina. She realized she wasn't teaching very well, but she couldn't do anything about it. She was too nervous. The Johnsons' brother usually sing very well, but they didn't sing very well last night. In fact, they sang very badly. While they were singing, their parents were sitting in the audience and waving at them. It was a difficult experience for the Johnsons' brother. They realized they weren't singing very well, but they couldn't do anything about it. They were too embarrassed. That's it. Let's see the word you hear, the verb you hear. Teks yang pertama, Anda mendengar ada kata apa saja kah? My sister, my brother. Kita cari apa? Verb. Oke, let's see. Coba, kalian boleh buka yang halaman 144 ya. Dibuka kalian. Nah, di situ teksnya, my sister, my brother, and I busy this afternoon. Kemudian ada verba nggak ketemu di situ di paragraf itu? Ada. Apa? Easy, ma'am. Easy. Verba? No, busy is not verba. Staying. Staying, Staying. Ya, Staying. ada staying. And we are ya, are staying ya. Are staying. Terus? Are staying, are Practicing. We're practicing. I'm practicing. practicing. Practice. Play. Tells me. Tells ya. Terus? Blow. Play. Apa lagi? Play, Play basketball. Play. Ya. Grow. Grow up. Terus apa lagi? Want. Yeah, want. Ya. Dan practice ya. go. Oke. Kita lihat. Ini kan teks untuk simple present dan present continuous. Nah, yang mana tadi di paragraf pertama ini yang simple present dan present continuous? Coba, we are staying itu apa? Present continuous. Continuous. Present continuous. Oke, we are practicing. Present continuous. Oke, I'm practicing. Simple present. Present Apa continuous. bedanya? Present continuous. Ya, apa bedanya are practicing dengan am practicing? Are untuk jamak. R untuk jamak, M untuk singular. Singular. Am untuk satu. Plural. Yeah. Ya. Oke, ada kata I practice. Nah, itu present simple present atau continuous? Simple present. Present. Nggak, kalau I dia nggak pakai S atau nambah-nambah ya. Kalau coba lihat my basketball coach tells me. Nah, ini bagaimana? Tells kan? Karena my basketball itu menunjukkan dia tunggal. Enggak, yang coachnya ya, pengajar. My coach. Oke, tells itu ya, tells me. Nah, ini adalah simple present atau continuous? Tells me. Yeah. Simple present. No Present, present. kan ya? present. Oke, selanjutnya tell juga sama, I play juga sama simple present kan? Yes, ma'am. Kemudian grow up juga, and I practice every day juga simple. Simple present. Oke, yang lainnya coba teks yang selanjutnya apa lagi yang ada di situ? Sebutkan tensesnya. Experience. Is practicing Yes. apa? Present continuous. Present continuous. Oke. Yes. Practice. Simple present. Simple present. Oke. Tell. Simple present. Simple present, ma'am. Kemudian ada tell lagi. Simple present. Play. Simple present. Simple present. Want. Simple present. Grow up juga dan practice juga. Kemudian paragraf ketiga,
are practicing Simple Present continuous. Present continuous. continuous. Okay, practice. Simple present. Simple present. Sampai tells, dance, wants, dan grew, dan practice juga simple present kan? Yes. Baik, coba kita lanjutkan ke ini, ke teks yang kedua. Miss Lina usually teach very well. Teach apa? Simple present. Simple Boss. present. Okay. Boss. Didn't teach? Ayo, Kok past kan usually? ini kan pakai teach. Iya, teach. Ya, simple present kan? Masih. Iya. Didn't? Simple Past. present. Huh? Oh iya. Then? Simple. Present pakai dudas ya, Mem. Lupa. Yeah. Okay. Kemudian thought. She thought very badly. Thought. Past. Was teaching. Past. Past. Apa? Past continuous. Past Terus. continuous. Was sitting. Past continuous. Yes. Okay. Was watching. Past continuous. Realize. Mana, Mem? Realize. She realized. Past continue. Past tense. Past tense. Wasn't teaching. Past continuous. Oh, yeah. Past continuous. Couldn't do. Past. Past tense. Past tense. Sing. Mana sing? Present. Oh, simple. Simple present. 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 Okay. Didn't sing. Past tense. Past tense. Sang. Past. Past tense. Simple past. Past tense. Sang. Past tense. They sang very badly. Okay. Were singing. Past Past continuous. continuous. Past continuous. Were sitting. Past Past continuous. continuous. And were waving. Past continuous. Okay. Realize. Oh, iya. Past tense. Were singing. Weren't singing. Past continuous. Past continuous. Couldn't do. Past tense. Present. Oke. Jadi apa bedanya 4 itu? Dari present, Mem. Boleh coba. Present tense itu menggunakan verb one. Jika dia jamak itu ditambah s atau es. Jika jamak tambah s. No. Jika tunggal Hmm. ditambah s atau es, tapi jika jamak tidak ditambah s atau es. Yang mana yang tunggal? Ayu, Dewi. He, she, it. Suka kebalik ya. Sering lupa kembali. Iya. Dewi Ayu ya. Itu yang Dewi Ayu jamak. Ai jamak. No. I Singular. I singular. Singular. Tapi first Ayu, she, he, it. Ayu, Singular. she, it. Oke. Jadi kalau untuk past tense gimana? Pakai verb dua. Verb two. Oke, Yes. bentuk verb 2 dari go apa? Dari apa? When. Verb 2 When. dari sing. Talk. Sing. Ting. Sing. Sing. Oh, sing. Sang. Sang. Oh, sing. Sang. Jadi berarti untuk mengenali verba itu Anda harus tahu bentuk pertama seperti apa, bentuk kedua seperti apa, bentuk ketiga juga seperti apa, tapi nanti ya untuk bentuk ketiga. Tapi yang sekarang Anda harus tahu bentuk pertama dari verba itu bagaimana, bentuk keduanya bagaimana. Kemudian apakah ciri dari continuous? Pakai verb one plus ing. One plus ing, iya. Terus Dia orangnya sedang melakukan, Mem. Ada to Orangnya be sedang yang dilakukan. terjadi. ada to be. Ya, Ya. orangnya sedang melakukan, betul. Ada to be. Kalau present continuous atau past continuous dia ada temennya. Siapa temennya?
To Is be. am are. To be. Teman-teman yang si present continuous is MR. Is am are. Kalau temennya si past continuous, Was and were. kapan pakai were? Yang Saat he, dia I, plural, ma'am. she, it, Were. I, she, Were untuk plural, kalau was untuk singular. Were untuk plural, tapi I I I, am. I was, ma'am. I was. ya, good. we were, Dikit harus aware ya, dan jangan suka kebalik-balik. Remember. Oke, jadi apalagi ininya, apa namanya perbedaan dari present continuous dengan past continuous? Present untuk waktu sekarang, kalau pas untuk masa lampau. Oke, present untuk waktu sekarang misalnya atau kebiasaan ya kan? Ya, usually. Kalau apa namanya present continuous? Yang masih Yang masih dilakukan sekarang. Oke, Yang sedang yang masih sedang dan sedang berlangsung sekarang. Ya. Kalian bisa buat kalimat contohnya? I'm studying. I'm studying basic English grammar. Grammar. Ya kan? I'm I'm studying. reading book. Oke, kalau yang kemarin minggu lalu you studying noun, kalimatnya jadi apa? Tapi sedang I berlangsung. was studying. I was Studying I was studying noun. last Ya. Last week misalnya gitu ya. Ini kalau untuk tensi seperti ini masih very easy, right? Right. Very easy. Oke, mari kita lihat. Coba lihat bagian 35, bagian B co-construction in your book. Ya. You have to work in a group of 3 or 4, but let's see, kita langsung bahas nanti. Di sini contohnya, I'm practicing basketball, line 2 ya. Tipenya itu adalah am itu namanya auxiliary verb. Jadi kan kita nyebutnya to be kan. Nah, to be itu auxiliary verb dan ditambah verb ing. Nah, changing formnya kalau dia menjadi berubah jadi past menjadi was practicing. Tensesnya apa itu? Present. Present continuous. Nah, jadi nanti gini, maksud dari pembelajaran ini adalah kalau kalian melihat kalimat verba yang pakai misalnya I'm studying English, maka itu adalah present continuous. Present continuous. Oke, I study English, present. Present present tense. continuous. Nah, kok continuous sih? Ya, jadi harus bisa membedakan kapan dia present continuous, kapan dia pakai Simple present. present simple. Demikian juga dengan past tense dan simple past tense. Nah, ini untuk yang bagian ini Anda mencari, coba dicari lagi berapa kata, 3 lagi deh, coba cari sekarang 3 kata, 1 lagi simple present, satunya simple past, 1 lagi apa tadi? Simple present, present continuous, simple past tense, past continuous. Berarti kita tinggal mencari simple present. Karena kan present continuous sudah ada kan? Simple present, terus Past past tense. tense dan past continuous. Past continuous. Ya, coba 3 aja. Cek tuh, bikin dulu. Lihat di situ, cepet. I give you the time like 3 minutes to find out. Jadi kalian bisa mengidentify yang mana dia gitu ya. Dan ma'am. Dan good. Boleh. Baiklah. Yang mana coba lihat di teksnya.
Di tag yang mana? Seven dan yang lain? Dan katanya. Coba yang mana? Oh, teksnya yang lain ya, Mem, bukan yang tadi. Teks yang tadi. Teks practicing sama difficult experience. Oh, yang practicing, yang present tense itu di paragraph 2, line 1. He practiced football He practice football every day after school gitu ya. every day after school. Oke, yang mana verbanya? Present tense. Present tense. Verbanya yang mana? Practice. Practice. Kenapa practice pakai S? Karena dia pakai he, Pakai he. tunggal. Baik, paham ya? Kalau dia misalnya jadi D, pakai S nggak? Tidak, Enggak, jadi Mem. jamak. Ya, pintar. Oke, terus apa lagi yang dicari? Simple past sudah? Present continuous, Mem. Present continuous. Tadi itu sudah present continuous. Berarti Oh, simple jadi simple present. Tense. simple past. Oh, ini Simple simple past. present. Simple past. Coba simple past. Mana simple past? Difficult experience. Oke, coba lihat yang Paragraph 1, line 1. line 1 yang mana? She didn't. She didn't She teach. didn't. Very well, boleh. Ada lagi nggak? Line 2, she thought very badly. TikTok. Line 2. She thought very badly. Very badly. Jadi thought itu bentuk kedua dari Think. Hah? Think. teach. Teach. Iya. Teach, thought. Ya, she thought very badly. Oke. Nah, kalau yang continuousnya yang mana? Past continuous. Di Her sebelah supervisor sebelahnya. was He was sitting at back. Of the room and watching her. Oh, Coba oke. sekarang ada kalimat it was a very difficult experience for Miss Lina. Itu simple past atau apa? Simple past, Simple ma'am. past. Simple past. Eh. Pakai to be was. Was. Kenapa dia pakai to be nggak ada verbnya? Bisa, karena dia tidak ada. Karena dia bertemu dengan Nah. kata sifat difficult ya. It was a Oh iya, difficult kata. experience. Ini artinya, ini namanya kalimat nominal. Kan kalimat itu ada dua, ada kalimat verbal, kalimat nominal. Kalau nominal, dia memakai selain verb. Contohnya ini salah satunya. Oke? Yang pakai verb contoh she realized, itu kan verb. Berarti itu kalimat verbal, ya. Kalau yang Itu- nominal pakai auxiliary verb. Artinya pasif dan aktif seperti itu bisa nggak? Ini belum pasif dan aktif. Ini masih ini kalimat biasa. Ya. Oke. Nah, kalau past continuous yang mana? Ada lagi? While she was teaching. Well, She was She was She teaching. realized she her wasn't. teaching ya. Her supervisor itu. Supervisor was saying. Ya. Oke, she was teaching itu ya. Di bawah di Johnson Brother ada nggak? She was nervous. The parents They were singing. They were sitting. They were The sitting. parents were sitting. Were sitting and With the the audience audience and waving at them. Berarti kalian bisa kan? Sudah bisa belum mengidentifikasi yang mana simple present, simple past, present continuous, past continuous? Sudah ya? Jangan Nah, ma'am. Of Ya. course. bisa. Sekarang coba lihat halaman selanjutnya di buku itu. Meeting ini tadi. Meeting. Nah, di kalimat di ini, di extension halaman
halaman 37. Ya. Halaman 37 itu ada, ini bisa deh ngerjain satu ya, misalnya gini. Di sini coba dibaca, sudah buka semua halaman itu? Yes, Dan Yes, ma'am. Nah, ini kan Yes, ma'am. punya work in a group of 4. Nah, sekarang berarti karena online ini kalau nggak bisa bergrup ber-4, so sementara sendiri dulu. Write your story about studying English by using verb one and verb ing. Jadi ada 2 nanti yang kamu harus buat, yang belakang satu lagi kan. Nah, kemudian and difficult experience by using verb to and verb ing. Use the provided question to guide you in preparing your stories. Underline the verb you have used. Paham nggak maksudnya? paham. Paham nggak maksudnya? Jadi more or less Anda harus buat kalimat yang mengandung kata. Untuk yang teks yang pertama ini mengandung kata verb one dan verb ing. Berarti dia simple present dan present Sama present continuous. continuous. Anita ngapain? Oke. Nah, boleh menjawab pertanyaan ini untuk membuat kalimatnya. Coba dibuat dulu bagian yang bagian 1. Ada yang bikin itu, ada juga yang bikin bagian 2 ya. Bagian 2 itu menggunakan Past tense dan past continuous. tense. Did you do something very well today? How did you do it? Kalian menggunakan laptop atau tidak? Menggunakan laptop, ma'am. Gunakan, ma'am. Langsung nanti mem kasih jadi host supaya bisa ditayangkan. Ayo. Ada 2 teks, kalian boleh pilih yang mana dulu yang mau dibuat. Tapi nanti untuk selanjutnya nanti harus buat semuanya. Jadi yang pertama yang pakai verb. Vega. Sorry Vega, itu mute dulu. Nah, jadi paham ya? Yang pertama itu pertanyaannya bisa digunakan untuk menjawab, untuk membantu Anda dalam membuat paragraf singkatnya ya. Ayo coba. Jadi bentuknya tetap paragraf, ma'am. Iya, kan singkat gitu. Sama kayak yang dicontoh, tapi nggak pakai yang contoh gitu, tapi berdasarkan experience kamu sendiri. Ya. Ayo. Silakan. Like 5 minutes. Silakan.
Ada yang bikin bagian yang kedua kan ya, yang difficult experience. Ada yang bikin bagian yang pertama. Nanti kita bahas satu-satu. Betul. Udah ya? Selesai belum? Siapa yang sudah? Raise your hand. Yo, who have done writing example? Tidak apa-apa, salah, jangan malu karena kita sedang belajar. Jadi lebih baik malah saya aja, mem. Nah, nanti diperiksa sama-sama. Akhirnya nanti tahu di mana salahnya. Gitu.
Kalau mahasiswa kan biasanya, kalau siapa yang bisa diem 1000 bahasa, takut salah. Apakah kalian kalau salah waktu kecil suka dipukul? Enggak kan? Di sini juga nggak ada yang pukul, memang nggak bisa juga pukul kalian. Dan memang tidak pernah mukul-mukul gitu. Jadi kalau salah it's human ya. Ayo, kalau salah itu human, namanya juga belajar. Tapi kalau udah diajar masih salah juga berarti titik. Ayo, bagi yang berani aja. No one? Ada 40, nggak ada yang berani nih tampilkan. Ma'am Hikmal, ma'am. Mau, oke. I'll make you the ini ya. Wait. Hikmal. Mana Hikmal ini namanya? Saya harus cari nama kamu di ini dulu di partisipan. Oh, atau ini aja enable semua orang. Oke. So, you can silakan share screen. Yang lain we check it together. Nah, besarkan lagi dikit. Udah ada nggak ma'am itu, ma'am? Ayahnya. Udah. Itu semua. Besarin dikit aja. Masuk labs. Bisa dibesarin dikit lagi. Kalian bisa lihat yang lain? Bisa. Oke, coba nomor yang pertama, I studying English now. Benar kalimat itu? Ananta, ayo. Benar, ma'am. Benar. I am studying. I am. Studying English To be now. namanya nggak ada to be. Iya. Iya, itu ada. Jangan lupa, I am studying English now. Kita kasih koma ya, because English is interesting. Titik tuh. Panjang sekali kalimatnya. Nah, kalau nulis kalimat dalam bahasa Inggris, jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Itu ada 4 kalimat tunggal, kalimat ini berdiri bersamaan. Ya, I'm studying English now because English is interesting. Titik. Gitu ya. And also English as international language. Boleh. So, nah, kalimat dimulai dengan so it is important in this technology era itu, kalimat bila dimulai dengan so itu bukan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Maka dia perlu teman. Klausa selanjutnya itu namanya adverb clause ya. Coba. Ini bahasa Indonesia banget ya. Actually, I'm taking English lesson with my own. Oke. Nggak usah dimulai kalimat dengan so atau actually, itu bahasa Indonesia kan? Oke. Mungkin di situ I'm studying English now because English is interesting. Oke. And also English is an international language. Bisa saja itu digabung menjadi I'm studying English now because English is an interesting and an international language. Jadi nggak panjang-panjang. Nggak boleh dimulai, jangan dimulai dengan so. Kalau so cuma tunggal seperti itu tidak bisa. Oke, nanti I think kita. it is important bisa nggak, ma'am? I think aja langsung. I think it is important in technological era. I think English is important. Tapi ngapain ngomongin itu lagi? Tapi boleh. Kita fokus ke kalimatnya aja ya sekarang ya. Nanti untuk ininya ya, kebenaran ininya. Tapi it is important
in this technological era itu boleh. Kemudian actually, nah actually ini nggak usah pakai actually. I'm taking English lesson with my aunt. My aunt is proficient in English. Ini kalimat apa nih? My aunt is proficient in English. Present Simple. atau continue? Simple present. Simple present. Simple present. Present. My aunt is proficient in English ya. He live. Coba my aunt itu he atau she? She. Suka ganti-ganti gender orang tanpa potong kambing. Lupa memang. Ya harus teliti ya. Jadi she lives in Dwi Tunggal, so her house is close to mine. Kalau close itu dengan pakai is berarti harus pakai close pakai d ya. Close to Close. mine. She lives itu simple present, right? Yes. Present. 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 Ini juga masih ya, simple present. I go to his house every Sunday. Cobalah jadi his lagi tuh. Kemarin Her baru house. Her house. House. I go to her house every Sunday. Because, koma lagi. Komanya buang. Because she has free time that day. Besok Indonesia lah. I go to her house every Sunday because she has free time that day. Okay lah. My aunt's name is Tamara Eriza. Nah, itu satu kalimat ya. Iqmal, titik. Benar Iya, nggak? Mem. My aunt name is Tamara Eriza. Itu simple present atau continuous? Simple present. Simple present. Dan harus titik di situ. Jadi nggak boleh bikin kalimat sudah ada situ, sudah tuh ada koma tuh si is now lagi. Kalimat baru berarti. Kebiasaan orang Indonesia membuat kalimat panjang lebar. Panjang ya, bukan lebar. Panjang, panjang, panjang. Tapi tak terstruktur. Ya. Mana tadi? She is now working as a teacher at SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Satu kalimat itu Hikmal. She is now Yang working- Tamara Eriza titik. Hah? Kenapa? Tadi kan kata Mem di Eriza dikasih titik karena itu untuk satu kalimat. Ya. Titik dulu aja. My aunt's name is Tamara Eriza. Titik. She is now working as a teacher at SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Oke. Satu kalimat juga itu Iqmal. Kemudian he lagi. Coba auntnya jadi cowok. Di. Si. Jangan berganti. Apa dicurup lah berganti. Aunt itu jadi cowok. Karena banyak di situ. Hai. Astaga. Oke, nomor enggak ya, bercanda ya. She teach economics. Kok she teach economics teacher? Oke. Kalau she teach itu simple present atau continuous? Simple present. Teach. Present. Teachers. Oke. Kemudian ini banyak nih. Jadi memang anak-anak yang masih baru ini memang kalimatnya suka-suka banget dan itu bahasa Indonesianya sangat terasa. Oke, she teach economics teacher. Nggak mungkin she teach economic teachers. What do you mean by teaching? Dia ngajar guru ekonomi. Ya, dia mengajar guru. Mengajar guru ekonomi dia. Although although she ever got the highest national exam score when she was in junior high school. Nah, itu juga kalimat menggantung. Kalau kalimat dimulai dengan kata although atau dengan kata so, maka itu kalimat masih baru. Pelajaran itu ada. Salah. She ever got. Nggak usah pakai ever. Bahasa Indonesia itu.
She got Oke, kalian coba lihat yang lain. She got the highest national exam score when she was in junior high school. Udah, nggak usah pakai ever. Evernya apa sih, Mau? Itu orang Indonesia tuh, sounds very Indonesian. So you know what? My tips for you, whenever you write in English, just switch your head into the English language structure and English ways of thinking. Orang bahasa Inggris itu dia berpikirnya kalimatnya jelas, singkat, padat, nggak berbunga-bunga, flowery, panjang. Berbunga-bunga, panjang lebar, ujungnya kalimatnya itu maksud kau apa? Jangan sampai pemborosan kata ya, Mem ya. Benar sekali. The English language itu usually dia akan jelas subjek, verbnya mana, kalimatnya nggak panjang-panjang, dan kalian menulis itu harus mulai berpikirnya dalam struktur bahasa Inggris ya. Jangan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Paham? Contohnya itu tadi, actually, itu kan gaya kita ngomongnya sebenarnya kayak gitu kan. Satu, si ever, dia pernah gitu kan. Dia dapat ini, she ever got. She got the highest national score when she was in junior high school. Oke. Kemudian, mana lagi tadi? Terus, one of my friends in the class her name is Rani. No, not good. Good sentence. She is a girl from Mukomuko. Kenapa nggak disebut aja Rani is my friend from Mukomuko, atau Rani is my classmate. Titik. She comes from Mukomuko. One of my friend in the class. Itu kan classmate kan? Ya bukan? Teman sekelas Yes, kelas. ma'am. Ya simple aja. My classmate Rani comes from Mukomuko. Udah. Rani udah tahu juga she is a girl. Nah, itu namanya hikmah pemborosan kata. You have to make it straight to the point. You make it short, simple. Short and simple. Jadi ada namanya dalam bahasa Inggris namanya KISS. KISS itu keep it short and simple. KISS, beb, KISS. Apa? Keep it short and simple. Ya. She likes English. Oke. Tetapi kenapa harus pakai koma di because? She like English because. Kenapa kamu suka pakai koma sebelum because? Ini di atas juga pakai koma juga. Kalau pakai because yang pakai Koma sebelum because itu sebenarnya nggak usah. Jadi kalau mau pakai because she wants to be she likes English. Tapi itu juga kalimatnya tidak make sense. Maka di sini she like English because she wants to be pro. To be pro apa? Itu perlu dalam bahasa Inggris, Mem. Tidak ada kalimat begitu. Enggak, Mem ya. She Want to be fluent nggak sih, Mem? Hah? Want to be fluent gitu. Ya, atau she wants to be apa gitu, bekerja apa? Fluent nggak ada. speaker, ya, fluent speaker. Ya, she wants to be a fluent speakers in the future, itu boleh. Titik tuh, udah dua kalimat itu. She likes it because itu sudah. Jangan lagi tambah lagi and hopes to go abroad such as itu. Titik di situ. She hopes to go abroad one day, mungkin gitu ya. She hopes one day she can go abroad. Seperti itu lebih baik. Oke, kalimat yang nomor 6. Yes, I often practice English with my cousin. I learn dialogue with him. I often practice English with my cousin. Benar kalimatnya? Coba lihat.
Oftennya, setelah often ada praktis. Praktisnya benar nggak tuh? Nggak pakai S. Nggak pakai S. Ya. Karena Oke, ma'am. I. Nah, Jam. Karena M pakai IM gitu, ma'am. Ya, karena I. Sudah. Yes, I often practice English with my cousin. Titik lah di situ. Kalau mau bawa kalimat baru lagi, titik. Oke, ma'am. Biasakan membuat kalimat dulu tunggal-tunggal aja. Kalau belum bisa kombinasi-kombinasi. Jadi, begitu caranya ya. Oke, silakan ditutup. Ini apa namanya, Iqmal? Dari situ, terima kasih Iqmal sudah mau menampilkan itu dan kita koreksi sama-sama. Itu Oke, lebih ma'am. baik daripada tidak sama sekali. You are brave enough to share this. Jadi berarti kan sudah tahu ya di mana kebiasaan di stop share screen ya. Kebiasaan kalian di mana? Coba. Baru satu contoh kan? Satu, suka ganti-ganti gender orang tanpa potong kambing. Right? Yes, ma'am. Yes. Apalagi? Lupa? Practice-nya suka kayak itunya, ma'am. Practice, seharusnya practice gitu kan. Ya, lupa ngasih es. Kalau nggak pakai Mm-mm. es tuh nggak dingin tahu. Ya. Oh iya. Tubi. Atau Lupa pakai dia tubi. harusnya dia nggak pakai es, kamu kasih es. Apa coba? Kamu makan cabai goreng, kamu kasih es, mau nggak dia? Udah kan? Ya gitu ya. Jadi tempatkanlah aturan sesuai dengan aturannya. Kalau yang dia apakah I bisa pakai ini apa tadi yang often tadi? I often practice English. Often praktis pakai es gitu ya. Ya. Jadi ada kebiasaannya adalah suka nambahin es pada nggak perlu es. Jadi ya. Terus kemudian Oke, ma'am. ganti-ganti gender orang. Apalagi suka Pemborosan kata, ma'am. pemborosan kata, membuat kalimat tidak efektif. Artinya ke depan buatlah kalimat itu efektif saja. Kalau pakai konektor itu paling 2 gitu ya. Misalnya she like English because, nah because itu konektor. Because she wants to go to another country. Itu sudah panjang tuh. Boleh satu lagi, tapi terlalu panjang jangan. Ya, bikin kalimat itu short, kalimat yang kiss, you know, keep it short and simple. One of my classmate, Rani, one of my classmate. Bilang aja teman saya, nggak perlu sebutnya teman saya tuh banyak kan, udah konteksnya nggak jadi. So make it simple, ya. Siapa yang mau yang bentuk yang kedua yang pas? Ini udah mau masuk, udah ini ya, bilang ya. Masih Eza, ma'am. Reza, oke, Tapi coba ya. tapi simple-simple kalimatnya nggak apa-apa ya, ma'am. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita cek sama-sama supaya kita tahu di mana kebiasaan kita, di mana suka salah kita. Hikmal sudah tahu tuh kan? Saya yakin Iya, ma'am. akan Iya, ma'am, udah tahu tadi, ma'am. pasti akan ingat itu. Oh, kata Mem Wisma nggak boleh ganti-ganti gender orang, nggak boleh kasih es nggak pada Iya. jangan makan cabai pakai es, gitu ya. Nanti kalimat nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ini yang past tense ya. I always study very well every day. Oke. Bolehlah. Everyday-nya gabung apa pisah? Bisa ya, ma'am? Oh, coba tengok di situ. Bahkan dia, biru dia. But I always study very well every day, but didn't study very well this afternoon. Okay. When I was studying grammar, karena kalau kata pakai when atau pakai because di awalnya, kalimat yang although di depannya, maka itu belum kalimat, masih klausa yang menggantung. When I was studying grammar, my laptop suddenly went wrong. Benar? Yang lainnya? Ayo. Yang lain masih ada nggak sini? Semua mata ke layar ya. Masih ada nggak? Oktia, coba. Benar nggak tuh kalimatnya? When apa gue, ma'am?
Kak orang aja. Ini setelah when I was studying. Ini conditional. Nanti dulu bicara tentang conditional ya. When I was studying grammar, my laptop suddenly went wrong. Benar salah? Kalimat itu? Ayo. Suddenly went wrong. My laptop was suddenly went wrong. Kenapa pakai was? Because Yolanda. Udah benar itu. When I was studying grammar, my laptop suddenly went wrong. Rusak. Ya. I was trying to fix. Nah, fixnya benar tuh pakai to. Pakai id. I was trying. To fix. Fix itu kan to, nggak pakai ed. Aku Oh. I was trying to fix it. Kalau fix harus ada objeknya. Memperbaiki harus ada sesuatunya. Fix apa? I was trying to fix it by myself. Myself gabung apa enggak? Gabung. 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 Myself. Apa itu kemarin? Possessive. Apa itu? Reflexive Possessive pronoun ya. Possessive pronoun. pronoun. Possessive pronoun. Aku kemarin myself. But didn't work. I was trying to fix it by myself but didn't work. Oke, boleh. Oh my god, koma. I was panic. Because janganlah suka ngasih koma ya sebelum because. Kalau di tengah because tuh. Ya. I was panic because it was a fish test for us. Maksudnya This test. a fish first. First. kurang R aja ya. Salah, lupa. It- First. I was panic because it was a first. Maka masa pakai It's. pakai the first, second, third. Final number itu. Oh my god, I was panic because it was the first test for us. It was atau it is? It was. Was. It was ya. It was the first test for us. I can do anything yang benar-benar. Anything itu akan muncul dengan kalimat I cannot. Iya. I cannot do anything about it. I was sad because I cannot do anything but I would say because I can't masih take the pakai I test. cannot kah? Karena sudah lalu kan? I was sad because I couldn't took the test. Oke, boleh I ya. couldn't take the test. Nah, yang past tense yang mana? Didn't study very well. Tadi, terus? Didn't study. Didn't study. Oke. I was studying. I was Nggak ada yang studying gitu. grammar. I was studying. Itu past Past continuous. continuous. Oke. My laptop suddenly went wrong. Simple past. Simple past. Simple past. Trying to fix it. Past continuous. Present. I was trying. Okay, good. But it didn't work. Simple past. Simple Yeah. I was panic. Simple past. past. Simple past. It's the first test for us. Okay, I cannot do anything about it. Harusnya itu cannot atau gimana? Could not. Could not. Yeah, I could not do anything about it. I was sad because I couldn't took the test. Okay. Very good. Lebih baik ya, kalimatnya pendek-pendek dan seperti itu lebih jelas ya. Pendek dulu. Oke? Very good, Seza. Thank you, ma'am. Stop the screen. Ya, salahnya tidak banyak ya. Jadi udah bagus. Nah, nanti untuk selanjutnya itu kan di bukunya masih ada kan, kalian perbaiki. Kalian masing-masing harus buat ya, satu-satu ya. Oke, belajar praktis seperti itu. Dan untuk
simple present, present continuous, past tense, past continuous. Kalian pelajari lebih lanjut supaya paham itu nanti ya. Oke? Right. Waktunya. Oke, ma'am. Do you Okay, have any ma'am. question? One simple question, please. Ma'am, can I ask a question? Yeah, sure. Coba apa? Siapa? Before we do our question, I want to do something on this Zoom very differently. Are you guys ready about this? What do you mean? 1, 2, and 3. Open your camera, guys. What is that? So this is our surprise, ma'am. We send this gratitude for you from the deepest of our heart. We do really hope you forgive us support. From the first time we met you, Uh-huh. you inspire us many times in positive way. Okay. Thank you and love you, ma'am. Actually, I'm the person who have this idea. And maybe our committee class, Sozaya Yolanda Saputri, can add additional teach for this. Ini kelasnya kan belum berakhir ya, but yeah, okay. Thank you so much. I said yes. Jadi terharu. Mau difoto nggak, ma'am? Silakan. Di sesi foto dulu. Terima kasih sudah memberikan banyak energi positif kepada kami, ma'am. Jadi kami harap nantinya bakalan banyak lagi energi-energi positif yang ma'am kasih ke kami sehingga bisa lebih semangat nantinya. Oke. Kirain apa? Mem padahal nggak lagi birthday. Okay. Thank you so much. This is so sweet. The first time I know that I got this kind of thing. Thank you so much. Siapa lagi? Ini sebelahnya ya. Mau di screenshot dulu nggak, ma'am? Boleh, silakan screenshot. And you just so sweet sampai warna-warni begitu ya. Thank you. Thank you so much. Waduh, this is the feeling. You know what? Kalau kita menjadi teacher and the student do this kind of thing, this is so sweet and bikin terharu. Tapi itu bagus karena memang kita harus, kalau kita cinta ya kita sampaikan. Especially for your mom or your family gitu ya. Thank you so much. This is so sweet of you today. Sudah screenshotnya. Siapa yang screen ini? Siapa nih yang screenshot? Saya nggak bisa. Mem aja. Oke. Laptop Nanta juga nggak bisa. Oke, coba mem aja ya, karena kalian pasti pegang itunya kan ya. Oke. Smile. Screen 1. Ada Tiara, kamu tutup screen ya? Oke. 1. Saya masukkan ke grup ya. Ini tadi grammar. Wait. Basic English grammar. Oke. So sweet sekali kalian. Screen 2. Oke. Padahal kan memnya cerewet ya. Suka cerewet kalian. Tapi asik. Ngerti juga yang dijelasin. Asik. Oke. Paling ngerti. Humble. Udah tuh, udah dua-duanya. So thank I you. need more lecture like this. Oh really? Yes, ma'am. Actually, you know what? Sebenarnya banyak yang takut loh sama mem. Nanti kalau kalian ketemu kating-kating Beneran itu takut nanti, awalnya. hah? Awalnya takut. Kenapa takut? Kan kemarin off cam. Terus pas mem bilang kalau belajar sama mem, kalau bisa jangan off cam kan. Jadi sekarang nggak pernah lagi. Iya, karena aku pengen berinteraksi dengan kalian. Pengen belajar itu seperti di dalam kelas. Karena sudah itu kalau mahasiswa yang tidak off cam itu biasanya ya, kalau kenapa orang off cam? Pasti ada melakukan sesuatu selain belajar kan? Iya kan? Iya. Paling jarang Iya, sinyal jelek atau seperti apa gitu. Tapi kalau saya pengen ya seperti ini, kita bisa melihat, jadi kita bisa berinteraksi. Kalau nggak tuh saya nggak ingat wajah kamu, yang mana-mana sudah pakai jilbab semua, jadi kayak madrasah gitu kan. Nah, jadi nanti kalau itu sama lama-lama kan masuk ke memori, oh ini namanya si itu. Karena kita dalam kondisi pandemi ini kita nggak berinteraksi langsung. Tapi ya kalau misalnya itu biasanya Mem Wisma itu hasil kawan
ketemu Mem Misma kayak gitu. Kenapa? Mem Misma tuh suka tugasnya banyak. Nah, kenapa banyak? Karena memang harus begitu, karena harus belajar. Tapi Mem juga sudah ukur banyaknya seberapa. Mahasiswa-mahasiswa yang senang belajar maka akan senang belajar dengan Mem. Tapi kalau dia tidak nggak mau capek-capek, nggak mau pusing-pusing, nggak mau ini aja dapat A sampai aja, ya mungkin dia tidak akan pergi, tidak mau belajar sama Mem. No problem with me. 40 tinggal 15, no problem. Berarti hanya 15 orang itu yang betul-betul mau belajar kayak gitu. Tapi bagi Mem, kalau kemarin kalian dengar nggak yang di radio? Pesan Mem apa ke kalian? Ke mahasiswa itu, sedikit main, banyak belajar. Karena lagi muda begini ya. Sedikit main, banyak belajar. Karena semua tubuh juga masih kuat untuk mempelajari, menyerap ilmu masih baik semuanya. Nanti udah punya banyak ilmu, udah sukses nanti, boleh banyak main, traveling, nggak usah belajar dikit aja, lebih banyak beribadah. Bayang nggak sih kalau nanti kalian sudah dewasa, udah tua, udah ilmunya udah banyak, udah sukses, nikmati hidup lagi kan? Traveling ke sana, traveling ke sini, pergi umroh, senengin orang tua, nggak ribet. Karena di waktu muda berusaha keras, bekerja keras untuk menjadi sukses, menjadi anak yang baik. Nah, tetapi akan celakalah anak yang ketika muda dia habiskan waktunya bermain jangan banyak, nggak belajar, maka ketika tua dia tengok aja lah. Coba nanti lihat aja di sekeliling kalian, pasti ada yang begitu. Ngapo? Waktu muda tidak mau sekolah, waktu muda dia nggak mau belajar, galaknya main game aja, galaknya belagu aja, susah itu, nggak ada waktu, nggak ada belajar, nggak ada. Makanya Mem tuh selalu pesan begitu supaya nanti kalian menjadi orang yang sukses. Berterima kasih jangan lupa sama orang tua, udah dikirim, udah bisa kuliah. Ada orang yang pengen banget kuliah tapi orang tuanya nggak bisa support, kasihan kan, seperti itu. Nanti kalian juga teman sekelas harus saling menyayangi. Nanti ada temannya yang bermasalah, jangan itulah kau, no. Tahu nggak? Satu yang saya ajarkan kembali lagi. Kalau ketika orang dalam berbuat salah dan dia tidak mean to do so, jangan lagi dibuat dikata, itulah gara-gara kau. No, nggak perlu itu. Tapi akan perlu adalah uluran tanganmu. Oke, ayo kita perbaiki seperti itu. Ayo apa yang saya bisa bantu, begitu ya. Jadi jangan jadi orang yang julid, yang seneng nyalahin orang gitu ya. Tapi seneng bantu orang, itu lebih baik. Ya. Jadi anak baik, kalian jadi orang yang sukses. Jadi seperti itu Mem senangnya. Senangnya anak yang pinter, rajin belajar. Anak pinter tapi nggak rajin, sengak, nggak senang. Jauh-jauh aja. I don't like. Ya, tapi anak yang rajin itu Mem senang. Pinter, senang, yang dia berusaha melakukan yang terbaik yang dia mampu dan bersyukur akan hidupnya. Ya, Gregorius, kamu kalau misalnya banyak main game, sekarang ada berhenti. Jadi sedikit main game boleh, tapi belajarnya lebih banyak, gitu ya. Yang lain yang cowok-cowok nih biasanya nggak ada yang ngingetin, mamanya sibuk, papanya sibuk, udah aku main di rumahku dengan laptopku, aku dengan mobilku di kamarku ya, we don't know, gitu ya. So ada yang ingetin, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Dah, nanti kalian ditunggu sama Mem Yesi nih, sama Ibu Yesi ya. So hari ini itu dulu, udah paham, harusnya sudah paham ya, present continuous, simple present, past continuous, past simple past. Nah nanti minggu depan kita belajar lagi tenses yang lainnya. Ini ada wrap up-nya nanti. Tapi untuk memahami tenses itu tahu dulu core-nya itu apa, itu tensesnya apa gitu ya. Dan membuat kalimatnya bagaimana. Bukan hanya dulu kan belajar grammar hanya membuat kalimat-kalimatnya saja kan. Ini polanya gitu. Tapi you need to make it into a paragraph yang coherent dan yang menjadi paragraf yang oke. Ya. Oke. Oke, Mem. Thank you. Kalian hari Thank you, Mem. Thank you. Mem. Bye-bye. Senengnya jadi dosen kalau mahasiswanya fokus begitu ya. Iya, Dia ngajar. Tahu nggak, ada mahasiswa yang dia males, sudah tuh suka tutup kamera, dia nggak dengerin, kita suruh diskusi nggak jawab, suruh baca dia nggak kerjakan. Energinya juga mau ngajar itu males gitu. Tapi kalau kalian, saya senang, oh ini anak ini mau belajar. Saya tuh senang kalau datang ketika ada anak-anaknya yang mau belajar. Kalau anaknya
anaknya malas belajar, ngapain juga saya mau ngajarin orang yang malas belajar kan? Jadi nggak Iya. semangat gitu, malas gitu. Tapi cak mana ngajar juga gitu kan. Oke ya. Oke, Mem. Mem. Bye. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit ya. Oke, Mem. See you Masuk YouTube ya, Mem ya. ya, nanti Mem edit dulu dan masuk YouTube. Oke. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Bye.